Ay, mayong hapon. May hapon po, sir. Ay, natod mi karon diri nay para sa among kuan nay kanang gina-conduct nga kuan sa practical research 1. Pwede man ba nay nga mahangyo namo ang imong gamay nga kuan panahon higayon nay? Sige lang, sir. Salamat kayo no. Kung nami mga pangutana nga nga pangutana nay unta nang bagon lang nato nga dil olay kay kag nay no. Ug ang una pangutana namo nay unsaon nimo unsa imong pinakadako nga pagsulay sa imong pagpamaligya bilang usa ka vendor ni aning mga kakanin nay? Fishbowl. Pagsulay din ako kanang di mahalin. O kana pong nay mangutang nga dili mo din bayaran dayon. Mao gyud. Kay maana man atong punan. So, kuan kanang di say po di kon mahalin baka nang nabi kay mabilin, dis kay maginansya na nimo nya. Wala na kay ginansya kay wa man mahalin. Mao gyud nay tama. Og ang ikaduha nga pangutana nako nay, unsang imong gikuptan nga paglaom nay nga bisan pa man sa usay ani nga panahon init, nya nay ulan, pero padayon lang gyud gihapon ka sa imong negosyo nay. Oo, ang gikuptan akong paglaom namanggug koy balay ron sir, matag simana muna nga bisan kung kuan baligya gyud ko. Kaya parang makabayad ko sa akong kanang obligasyon gyud pod no. Obligasyon ako nga balay ron. Tama gyud nay no. Og dugang pangutana nay, giunsa man nimo pag-budget ang imong kita kada adlaw nga magkasya sa inyong gastuson matag adlaw nay? Unsa mi diskarte nimo nga magkasya gyud ang imong kita? Noon, wala man kanya akong baligya, wala man nila ko sa ligid sa akong pagkaon. Kay kanang naman po ko'y anak, nga mapalit mo matag-adlaw. Kini kong baligya na ako, alang na ginisa akong kanang balay runon. Nindot po na yun ang pagkakahimtang. Kung gikuan. Bahin sa pagkaon, naman ko'y mga anak. Maayo po na imong pagkakahimtang na yun, no? Dugdugang pa ko pangutanan na yun, no? Unsa para nimo ang kadaugan bilang vendor? May tungod lang ba ni sa kita, sa kapahanan sa kadaghanan o sa pamilya? Lewa ng pamilya. Pamilya gyud no, kadalasan gyud na no. Pamilya gyud. Pamilya gyud. Okay, mao na ato ang pinakadool sa tong kasing-kasing. Mao atong pinaka-kuan gyud sa tong kasing-kasing. Mao gyud nay. Og diri ta sa kinatapusang pangutanan nay no. Malipayon ba kanay sa imong kahimtang sa pagkakaron bilang kanang vendor aning mga kakanin kining mga tuhog-tuhog nga hotdog, fishbowl? Dili mo sir. Malipayon na lang ko. Kaya nga no, sa panahon sa akong mga kalisod, na makoy Ginoo nga akong gialagara. Yes, nay, kana gyud pinakanindot. Salamat kay nay. Nay, ako day si Jerry Pagalan. Ikaw day nay. Ay na lang sir. Okay ra nay, okay ra nay. Okay ra. Salamat kay nay sa panahon.